Ćemo kiselo mlijeko na vrlo jednostavan način. Za 1,5 litru mlijeka kuvanog i koje je još toplo stavimo 1 pavlaku kiselu i to ostavimo. Najbolje uveče staviti to, ujutru će već zavisi ako je toplo vreme, da ujutru je kiselo mlijeko gotovo. Pavlaku sam promešala malo i ukoliko želite da vam se pre ukiseli, stavite na neko toplije mesto, bit će prekiselo. Zaista je fantastično. A možete i da razlijete to u manje činice, kad budete htjeli da jedete, da se ne pravi ona surutka, nego da svako ima u činici. Znači, to je vrlo praktično. Prosto da se vidi da je to kao pavlak. Tako je gusto, lijepo.